झील बाहाघर कर सारा चाकर चाकड़ी रखिले टंका खर्च हो भावी गोटे षोल बयस की बाहरी खाली से मो चढ़ुचे भूल छाया गंध होता मुझे सफा कर पिंडारे थोई दे कुकुर फुकुर पूरा नहीं कौन मो चढ़ देख से मझी दुआर बारंडार थी आदि नाले छाया नहीं गला बुला कुकुर कि सुंदर टाइटल छाया नहीं गला बुला कुकुर बुझला मौसा जदि यही भली नाटकटी परिवेषण होई ताले नाटक पचार गाड़ी पाखरु हेइ जाबो हलो टिकटक टेलिंग पर खाली गेट पूरा झुलाई दे कहबो जी हां दोस्तों आदर्श मंगलवार ठाकुर जी जय जय जगन्नाथ जय मां सरला जय माता एते आदर्श ठाकुर ना धरी कहबो मो छाया नहीं गला बुला कुकुर बुला कुकुर बुला कुकुर हे बे मु ये घरर मालिक कोटी कोटी मो अंटा पिटी एकाठी हे गलन तू कोन के प्रचार करछु भाई नहीं नहीं कथा कोन की मौसा ए छाया नहीं गला बुला कुकुर नाटक एमती गोटे नाटक अछि बुझी पाले से नाटक रे जन गोटे परिवेषण करिवे से नाटक होछि मेन हीरो तमे हां हीरो हां मेन हीरो तमरी भलिया गोटे कैरेक्टर अछि बुझिले पत्र जार बयस मात्र होछि 48 वर्ष प्रथमे यदि नाटक गीत स्टार्ट हबो छाया नहीं गला बुला कुकुर टाइटल सॉन्ग परदेसी मेघा हो परदेसी मेघा परी कला करी पर स्त्री आउ स्वामी कर स्वामी आउ स्त्री कर नहीं दरकार निरीह स्वामी माने निरीह स्वामी माने होइले चाकर डिंगा छाया नहीं गला बुला कुकुर छाया नहीं गला बुला कुकुर छाया नहीं गला बुला कुकुर बुझला तमर जंत सिंगारी बाहरलानी बुझला से कैरेक्टर सेमती गोटे सिंगारी बाहरिबो हाइते अनेलो तमे जो हीरो रोल करबो बुझि पारछो तमे कैरेक्टर रे तमर गोटे माइकिनी अछि माइकिलाटा जप्पा करे पड़ी चली गला तमर तीटा पीरा थिले मोर बड़ होई कि से बाहर को चली गले अच्छा पाठ पढिले तमे कोन कलो हां घर भीतर रही कि भाबिला भाबी मो माइकिने तो चली गला पिला माने बाहर को पड़ले तमर गोटे गुंजर बाला थला गुंजर बाला खाली सलिया बे मनुष्य गोटे गुंजर बाला अछि तमर जे तले सेटा सलिया तमे भाबिला कोन करबी पर झबो को अनेला लाटिन भीतर डिंगल कला अनेला जानै ता कला पर भाबिला दिने फान कोले तो फान साइचाई है बोलुची यारे तम टेम्परेचर हाई हेची फैन साइचाई बोलुची फैन पॉइंट बड़ी चलची टेम्परेचर हाई हेची सेठी भाबी देला कहला मु बाहर पड़िबे अच्छा तब बाहागर कथा सुनी तब पिला माने घर को फेलली से सियाड रही गले अच्छा से सिना सियाड रही गले हां तमर जो माइकिनिया हैला से तमर थारु 30 35 वर्ष सानो माने कसी मालटा नहीं सला चुपचाप रहो कथा करकी तुम माइकिनिया कंकला तुमको लाटिन सफा करेला लुगा सफा करेला साया धोएला सब काम करेला परे दिने तमे एमती झाड़ू मारुचो नई कि तम पछपटु गोटे ढोक किन देला तमे आंठाई कि पड़ी फिर रक्त बाहर बुझी पारला रक्त बाहर एमती जे तमे नांठाई कि पड़छ नाटक रो सेटू टाइटल ता आरंभ होई गला नाटक स्टार्ट हैं हेलो ए कोडे गल्लो माइकी कथा टिके तुम था मागे रखी था दिले तोर भोइबो मथा खाली खाली देह होइबो मथा और के कोन करछो केना काईजी सेना बड़ा बाथरूम पाखे छेड़ा दियो छोड़ दिले में जान जागा देना किछि मानिनी किछि रखी कोन करछो एडी कोन करछो ओइ दिना
ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ ବୋଲି ଏଠି କଣ କରୁଛ? ମତେ ଡର ମାଇଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଟାଣ ଜମା ଛିଡ଼ା ହଉନି କହୁଛି। ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଘର ଭିତରେ ଲୁଗାପଟା ପଡ଼ିଛି, କଭର ଦେଇ ଖରା ନେଇ ତାର ଶୁଖେଇଦବ। ଭାଇ ତମେ ଏଠି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲ? ଭାଉଜ ନମସ୍କାର। भागिले बाबूजी चाहिए देखुजी बाबूजी मुझे खाली বুঝিলে ভাউজ অনেক তোমার মোর প্রথম দেখারে যে ভଳି রিয়াকশন নাই মৌসাঙ্গর নাচটা ଭଲ ହିସାବ ଦଉଛୁ ଭାଇ। ମୋ ମାଇପ ହବ ତା ଭାଉଜ, ମୁଁ ହେବି ତା ମଉସା। ନାଇଁ ସେ ଭାଉଜ ରକମର ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ତମେ ମଉସା ରକମର ଦେଖା ଆଉ ଯିଏ ତୋ ମା ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ କଥା କଣ କି ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ ତମର କଣ ମନେ ନାହିଁ? କୋଉ କଥା? ଓଃ କି କୋକିଳ କଣ୍ଠ, ସତରେ ତମେ ସତରେ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଭାଉଜ ତମର ପୁରା ଆଜି ଡେଟ୍ ଅଛି। ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଛି, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରିବୁ, ଯୋଉଠି ଦୋଇବୁ ତୋ ଢାଳରେ ଦୋଇବୁ କି ଗ୍ୟାସରେ ଦୋଇବୁ ସେଠି ଆଣି ତଳେ ଥୋଇବୁ। ତାପରେ ତ ଦୁଇବି ଆଉ। ଓହୋ ସେଇଠି ହଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ଓଳମ ପକାଇଦବୁ ବାଲାଙ୍କ କତରୁ, ଗୋଟେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ମାରିଦବୁ, ତାପରେ ଚେରୁରୁ ତ ଖାଲି ଦୁଇ ପକାଇବୁ। ଆପଣଙ୍କର କଣ ଗାଈ ଅଛି? କାହିଁକି ମନେ ପକେଇଲ ସେ କଥା? ଗାଈ ନାହିଁ ବୋଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଫେରିକିନରେ ଏଇ ବେତନ ଚଳୁଛି। ଓହୋ, ଇଏ ତମେ ଜରି କ୍ଷୀର ପିଉଛ? ହେଲେ ତମର ତ ଗାଈ ନାହିଁ, ଗାଈ ପ୍ରତି ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞତା କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ପାନପୁଲି ଗାଈବାଲାଙ୍କ ପାଖରୁ। ସେଠି ଜବର ଗାଈ, ଗାଈଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ବୁଝିଲେ କି? ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆମର କିଲୁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କିଲୁ ବାବୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ଗାଈ ଚେରରେ ଧୋଇଥିଲେ, ସୋରିଷ ତେଲ ବଦଳରେ ଜସ୍ମିନ ତେଲ ହାତରେ ଲଗେଇ ଗାଈ ଚେରରୁ କ୍ଷୀର ଦୁଇ ଚାଲିଲେ। ଦୁଇଟା ବେଳେ କଣ ହେଇଛି? ଗାଈ ଥେଲା ଥେଲା ମାଇଲା ନାତ, କିଲୁ ବାବୁଙ୍କର ଫାଟିଲା ସଦ, ବୁଝିପାରିଲି? ତାପରେ ଗାଈ କଙ୍କଡ଼ା ପଘା ଛିଣ୍ଡେଇ ପଳେଇଲା। ଗାଈ ୱାନ୍ସ ଥରେ ପଘା ଛିଣ୍ଡେଇବ ମାନେ ବେ ଯିବ ଯଦି ବଜାରକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଜଙ୍ଗଲ କଟା ଚାଲିଛି। ବେ ମୁଁ କଣ କଲି, ବେ ସେଠି କଣ କରୁଛି, ଗାମଛା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ବଂଶୀଟା ଧରି ବସିଛି। ଗଛ ଉପରେ? ହଁ ହଁ ଗଛ ଉପରେ ବସିଛି। ଗାଈ କହିଲା ମାନେ କହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଗାଈ କହିଲା, ବେ ମିଥୁନ କିରେ, ନିକଲ ପାପୁନ କିରେ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା। ନା ବଜା ବଜା ତ ବଂଶୀ ବଜା, তো বংশীর স্বরের মোর খালি চরচর বাহারিব ক্ষীর, বজাইবু বংশীর স্বর বাহারিব চরচর ক্ষীর। কানপুলিরে বহু গাଈଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇଛୁ ତ, ବୁଝିଲ? ସେଇଠି ଏମିତି ଦୁଇଲି ଯେ କ୍ଷୀର ସାଇଁ ସାଇଁ ହେଇ ପହଳିଲା। ଗାଈ ପୁରା କୃଷ୍ଣକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀ ବଜାନ୍ତି, ଗାଈ ତାଙ୍କ ପାଖ ଛାଡି କୁଆଡେ ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କେଡ଼େ ସୁଧାର ଗାଈବେ। ପଇସା ନୁହ, ତୁ ଗାଈବ ଏଠି କ୍ଷୀର ଦବ କିଏ? ଚୁପଚାପ ଘର ଯାଅ। ହଁ ଶୁଣ ମଉସା, ଶିଖେଇଦେଲ ଆମ ମାଇ ମାନଙ୍କୁ ମଉସା ଡାକ ଶିଖେଇଦେବୁ। ଗଈ ତ ଡାକିଲା। ଯାଅ ଶୀଘ୍ର, ମୋ ଚପଲଟା ଆଉ ମୋ ଭ୍ୟାଣ୍ଡିଟା ଧରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଯାଅ କହୁଛି।
ଥାଉ ତମ ଚୁରରେ ସିଏ ହାତ ମାରିବ। ସାର୍ ଆରେ ସାର୍ କାଇଁ ଡାକୁଛୁ? ଇଲୋ ହେଇବା ଇଲୋ ତୁ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ବେ ବୁଢା ପରା ପୁଳାଇ ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ତାଠାରୁ କେମିତି ହରେଚାଲ କରିବା? ତୁ ତା ମାଇକିନିଆ ହେଇ ରହିବୁ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ନିଦ ବଟିକା ଦବୁ, ନହେଲେ ବୁଢା ଯୋଉ ତାତିକି ଅଛି ସେ 10 ମାସ 7 ମାସ କରିବ ସେ। ଆରେ ଆ ଟିକେ ଏଠି କଣ ହଉଛି? କଣ ହଉଛି ଏଠି? କଣ କରୁଥିଲା ସେ? ସାର୍ ପୁରା ଟିକେ ଦସ୍ତଖତ କରୁଥିଲେ। କୋଉଠି ଦସ୍ତଖତ କରୁଥିଲେ? ମୋ ଆଖିରେ କରୁଥିଲେ। ଆମର କ୍ୟାପ ଖୋଲିଥିଲେ। ଭାଉଜ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଆମର ସେଠି ତୁ ଆଗ ଏ ଯୋଉ କିସ୍ତି ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲିଟି କରିବା। ଚପଲ ନା କଣ? ହେ ଭଗବାନ, ଏଇ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ବୁଝା ମଣା, କିଏ ତ ବୁଝିଛି ତାହାକୁ ଅଜଣା, କିଏ ତ ବୁଝିଛି ତାହାକୁ ଅଜଣା, ଇଏ ବୁଝିବା ଲୋକ